लॉर्ड प्रियर माँ बापा भाई भाई पुओ झील मैंने प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु जो मैंने वीडियो को देखुंट विशेषकर प्रभु आपण मानकर परिवार को उत्तम रूपे परिचालित करंतु एवं आपण मानकर जीवन रे प्रभु अनेक आशीर्वाद को नहीं आसंतु जहाँकि आपण मान को आवश्यकता रही अच्छे जहाँ आपण मानकर मनोवांछा रही अच्छी प्रभु ताहा पूर्ण करंतु। एई दिन मानक मध्य संतोष भाव रहिबा निहाती आवश्यक रही अच्छी। असंतुष्ट भाव नुहे संतुष्ट भाव अर्थात संतोष भाव जीवन काटिबा अति जरूरी अटे। आमान पाखरे किछि थाउ किंबा न थाउ अर्थ थाउ किंबा न थाउ तथापि मध्य आमाने संतोष भाव आमान मध्य रखिबा उचित। असंतुष्ट भाव कालक्षेपण करिबा नाही, जीवन को बितेइबा नाही। आमने संतोष भाव सहित संतुष्टर सहित आमने ए पृथ्वी रे जीवन को अतिबाहित करिबा। तो प्रिय माँ बापा भाई भनी पुओ झील माने प्रभुंकर दास दासी विशेष करी आमान को जीवन रे संतोष भाव रहिबा अति जरूरी। एई संतोष भाव दरिद्र को धनवान करि देई थाए एवं असंतोष भाव धनवान को दरिद्र करे। परमेश्वर वाक्य कहे संतोष भाव दरिद्र को धनवान करे आउ सेई असंतोष भाव गोटे धनवान को दरिद्र करि थाए। एहा आमाने जानिबा उचित रही अछि। आमाने काहीकि संतुष्ट हेबा, संतुष्ट रे काहीकि रहिबा, संतोष भाव रे काहीकि जीवन काटिबा ना परमेश्वरंकर इच्छा, परमेश्वरंकर योजना। आमाने जो सेवा करूछु विशेषकर जो माने सेवक पदवी अच्छी सेवा कार्य करती विशेष करी आपण माने मध्य ध्यान देवा उचित। आ प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाए पवित्र बाइबल रे प्रथम तिमोथी 6 पर्व 6 पद ठारू 8 पद मध्य रे जेतेबेले आमे देखु से स्थान रे सुंदर भाव रे लिखा जाए संतुष्ट मनर सहित परमेश्वरंकर जो सेवा ताहा ही यथार्थ लाभ। एही जगत को आम्भे माने किछि संगरे आनी नाहु पुणी एठारू किछि संगरे नहीं जाई न पार। यह निश्चय एणु अन्न वस्त्र थिले आम्भ मानकर संतोष थिबार उचित। विशेष करी आमाने ई संसार को आसीछु आउ ए संसार मध्य रहीछु। ए संसार रे आमान को निमंते जेतिक आवश्यकता ताहाठारु अधिक आमाने आवश्यकता करि थाउ, किंतु ताहा आवश्यकता प्रत्येकं को रही थाए। तथापि मध्य जेतिक आवश्यक होई थाए ताठारु मध्य अधिक आज संसार थिबा व्यक्ति मनुष्य खोजे, सेतिक रे से संतुष्ट हुए नहीं। आउ किछि पाइबा पाई से आशा रखी थाए आउ असंतोष से थाए। निज मन रे कोनोसी ना कोनोसी विषय रे कोनोसी ना कोनोसी क्षेत्र रे गोटे असंतोष मनोभाव रही छे, असंतुष्टर मनोभाव रही अछि। ए पृथ्वी रे जेमिति मध्य हम अछु विशेष करी संतुष्ट रहिबा आवश्यक रही अछि। आमान को पई गोटे खंडी वस्त्र, खाइबा पई अन्न, रहिबा पई जदि गृह अछि तबे संतोष जीवन काटंतु। हेले मध्य अधिक अनेक आज आशा करूछंती। निश्चिंत रूपे मनुष्य भाव रे आशा तो रहिबो, जेतेबेले आशा रही थाए सेतेबेले संतोष न थाए। आशा केतेबेले आसी थाए जेतेबेले संतुष्ट न थाए जीवन रे, सेतेबेले अनेक विषय आशा रही थाए जे एई प्रकार मते आउ मिलिले हेई थांता बोली भाबिबाकू मध्य पड़े। तो एई स्थान रे जेतेबेले आमने देखुछु एहा को गुरुत्वपूर्ण वाक्य आमान को पाई एक शिक्षणीय वाक्य। आमान को जीवन रे बेले बेले लोभ आसी जाए, तेणु करी आमाने संतुष्टर सहित रही न थाउ। जहाँ आमान को पाखरे अछि, आपण मान को पाखरे जहाँ अछि, घर अछि निश्चिंत अछि, पिंधिबा पाई वस्त्र अछि निश्चिंत अछि, खाइबा पाई अन्न अछि निश्चिंत अछि, तथापि मध्य मन मध्यरे किछि लोभ रही अछि। काहीकि ए लोभ काहीकि आसुची, एहा अनिष्टर मूल बोली आमे जानिबाकू पड़िबो। ए जो लोभ आमे करूछु
ଅଧିକ ପାଇବା ଆଶାରେ ସନ୍ତୋଷ ନଥିବା ହେତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ହେତୁ ଲୋଭ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଧନ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛୁ ଆମମାନେ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଧନକୁ ଲୋଭ କରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ କୁସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ନିଜ ସମାଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଲୋଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:10 ଆମେ ଦେଖୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏଣୁ ଧନକୁ କେବେ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଧନ ମିଳୁଛି, ଧନ ବଢ଼ିବାଟା ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏଇଟା ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ। ଏଣୁ ଆମେ କେବେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସଦୃଶ ସମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ତତ୍ସହିତ କପଟତା ଆଡ଼କୁ ଏହି ବିଷୟ କଢ଼ାଇନେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଫଳବନ୍ତ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ତାହା ଚାପି ପକାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲୋଭ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଧାକୁ ଉପୁଜାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବସନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋଭ ଅଛି କି? ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯାହାକି ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନିଷ୍ଟ ଆଣିଦେଉଛି, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରରେ ରଖୁଛି ବା ବାଧା ଉପୁଜାଉଛି, ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା? ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଆଇବଙ୍କର ସର୍ବଧନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଇବ କହିଲେ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 1:21 ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା, ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା, ଯେପରିକି ଆଇବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମା, ବାପା, ପୁଅ, ଝିଅ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଆମେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସେ ବିଷୟକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା, ଆଶାରେ ରଖିବା। ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ। ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 6:9 ଠାରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁ। 19 ଠାରୁ 21। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଧନ ନଥିଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ ସଂସାର ଧନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଶୈତାନ, ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ଦେଖେଇ କହିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ନ ହେଉ। ଏହି ଧନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନ ନେଉ। ଆଜି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା, ଗିର୍ଜା ଗୃହକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି।
धन पछरे समस्तंकर मन यह गोटे दिन क्षय पाइब लोप पाइब सरीजीव एणु सावधान हुंतु सतर्क हुंतु जेतिकी अच्छी सेतिकी रे संतोषरे रुहंतु बा संतुष्ट सहित रुहंतु मु आशा करे एई उपदेश वाक्य आपण माने बुझिछंती प्रभु आपण बाटको आशीर्वाद करंतु प्रत्येक को गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड।